तुम्ही जेन्ना ट्रॅव्हल करतात तेन्ना तुम्ही एनर्जी यूज करची पडटा टू गो अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी. यू आता गाडी आसा, हेलिकॉप्टर आसा, वॉट एव्हर, वेन यू आर वॉकिंग ऑल्सो, वॉट यू यूज? एनर्जी. वेन यू वॉक, यू आर ह्युमन एनर्जी. वेन यू आर इन द व्हेकल, यू यूज फ्युअल, फॉसिल एनर्जी. आणि ती एनर्जी यूज करून तुम्ही यू गो अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी अँड हॅव ट्रान्सपोर्ट. Okay, on your own, if you just stand on the planet, will you reach another country? You will not reach. Okay, you will have to use energy. Okay, now अद्वैताचो क्वेश्चन असो आशिल्लो, आम्ही बलूनान रावले जाल्यार, आता आम्ही बलूनान रावले जाल्यार आम्ही खंय आसतले? हांगा कितें आसा सगळे भोवती? एटमॉस्फियर. एटमॉस्फियरान कितें आसा? एअर. आणि एअर कंटिन्युअसली कोण ओडटा? अर्थ. ओके, दॅट इज कॉल्ड एअर प्रेशर. एअर प्रेशर म्हणजे द अर्थ इज पुलिंग द एअर. सो एज द अर्थ रोटेट्स, what will happen to the balloon? The balloon will move with the earth. The balloon will move with the earth. Nothing is stationary. So otherwise you cannot go to another country by remaining in a balloon. Okay. What you can try to do is go very far away from the planet in space. What is there in space? Anga kide asta around the earth. What we have? Machines. What are they called? Satellites. Okay. But even then there is a problem. Okay. Even the satellites are in the force of Earth's gravity. Yes or no? If the satellites were not under the force of gravity, they would go fly away into space, right? They would go and start circling the moon, not the earth. Okay, so gravity is very important thing. It will not allow you to escape. आणि जर तुम्ही अर्थाची ग्रॅव्हिटी सोडून गेले, मागीर आनी कितें तरी ग्रॅव्हिटी मुनाची लागता. मुनाची सोडले विनसाची लागता, सनाची लागता. सोलार सिस्टम सोडलो जाल्यार कितें लागतलें? Another star's gravity. So gravity is everywhere in the universe. It will not allow you to remain stationary. तुम्ही खंयच स्टेशनरी रावंक शकचे ना. इवन तुम्ही घराकडे केन्ना न्हिदतात रातचे बाजेर, तेन्ना यू आर ट्रॅव्हलिंग. येस ऑर नो? यू आर रोटेटिंग विथ द प्लॅनेट. सो देर इज नथिंग स्टेशनरी, एव्हरीथिंग इज मुव्हिंग. ओके, सो अद्वैत, युअर क्वेश्चन इज आन्सर्ड. So you cannot remain stationary and cannot travel other countries by remaining in a hot air balloon. Even if you go in a satellite, you will have to travel and move with the planet Earth simply because of gravity. Okay, so ह्या पॉइंटाचेर आम्ही आणि तुमचे प्रश्न उरले असतले न्ही. दक्ष आणि सनदाचे प्रश्न आसात. सो आता एक ल्हानसो ब्रेक घेवया. म्हाकाय बी मातशें रेस्ट घेवपाक जाय आनी म्हजी एग्जाम आनी फुडें चलपाची आसा. सो एक ल्हानसो विसव घेवन हांव परतो रोखडोच येता. परतून एकदा येवकार. तुम्ही अंतरिक्ष अप एंड अवे पळयतात आणि आज आमचो हाव एंड वाय एपिसोड आसा. यंग सायंटिस्ट आमच्या स्टुडिओन आयल्यात आणि म्हजी हांगा एग्जाम चालू आसा, म्हजे घेतात एग्जाम. सो फुडलो प्रश्न विचारतलो दक्ष मडकयकर. ओके दक्ष, शूट युअर क्वेश्चन. What would happen if astronauts remove their space suits in space? ओके, सो एस्ट्रोनॉट जर स्पेसान गेले आणि स्पेस सूट काढलो जाल्यार कितें जातलें? वाय, दिस इज अ हॉरर क्वेश्चन. ओके, भयानक, सामको भयानक क्वेश्चन आसा. टेल मी दक्ष, वाय यू आस्क दिस क्वेश्चन? डू यू वॉन्ट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट? Yes. ओके, अँड व्हॉट यू वॉन्ट टू डू? I want to destroy the planet. You want to discover the Planet and the universe, the solar system. Okay, good. आता हो क्वेश्चन मातसो स्कॅरी क्वेश्चन आसा, सो पे अटेन्शन. आता फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर सम थिंग्स वाय वी हॅव टू वेअर स्पेस सूट इन स्पेस. ओके, फर्स्ट इज एटमॉस्फियर. स्पेसान आसा? ना. देन प्रेशर, एअर प्रेशर आसा? ना. ओके, ऑक्सिजन आसा? ना. ओके, हीट आसा? ना. ओके, अँड लास्ट रेडिएशन आसा. Radiation asa, solar radiation and all. So these are the things why we require to wear a space suit. आता स्पेस सुटाचे कन्स्ट्रक्शनूच अशें आसा, इट इज अ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. 2-2.5 वरां लागता घालपाक. ओके, सो इफ यू आर एन एस्ट्रोनॉट, तूं फटाफट टी शर्ट चडयता तशें चडोवंक शकना. 2-2.5 वरां जाय, 5-6 जाणांनी घालचो पडटा तो. आनी तुमकां मागीर तो मोर दॅन 100 किलोज आसता. कॅन यू वॉक विथ दॅट? No. Then how you will go into space with that? So because there is no gravity. In space there is no gravity. You float in space. Exactly. Yes. तुका वेट फील जायना. ओके, आणि हे स्पेस सुटात भितर तुमच्या बॉडी आणि स्पेस सुटाच्या मदीं मायक्रो एटमॉस्फियर असता. आर्टिफिशियल एटमॉस्फियर क्रिएट केल्लो असता बिकॉज यू कॅनॉट लिव्ह विदाउट द एटमॉस्फियर. सो दिस इज अ आर्टिफिशियल एटमॉस्फियर विच यू आर टेकिंग विथ यू टू स्पेस. ओके, तुम्ही भोंवपाक वतना सुटकेसीन कितें व्हरतात? कपडे व्हरतात. तशें तुम्ही स्पेसान वतना सुटकेसीन घालून एटमॉस्फियर व्हरपाक जाय. दिस इज द सुटकेस. ओके, आता कितें जाता? प्रेशर. ओके, प्रेशर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता एअर आसा आमच्या सगळ्या एटमॉस्फियरान, ती आमची ग्रॅव्हिटी ओडटा अँड दॅट इज कॉल्ड प्रेशर. आमच्या आंगान जे सगळें आसा ते प्रेशराचेर चलता. कानान भितर तुका आयकूंक येता कशें? बिकॉज ऑफ प्रेशर. ओके, एअर प्रेशर. देन तुमचे लंग्स, ब्रिदींग, इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर. भितर प्रेशर कसो आसता? चड आसता, भायर कमी आसता. ओके, देन यू ट्राय टू ब्रीद अँड टेक मोर एअर.
देन मागीर कितें आसता ब्लड तुमच्या बॉडीन फ्लो जाता ताका आमी कितें म्हणटात व्हॉट डॉक्टर्स से blood pressure. So everything is dependent on pressure, and pressure is created by atmosphere and gravity. Okay, when in space it is not there. So what will happen to your pressure? Blood pressure कितें जातलो? कानान कशें आयकूंक येतलें? You will be in a strange world. Okay, तुम्ही बुक वाचला एलिस इन वंडरलँड? तुम्ही तशे वंडरलँडान पावतले. एलिस इन वंडरलँडान तुम्ही सगळेंच वेगळें जातलें तुमकां. You will not even understand what is going on in space. Okay, that is why you require space suit. Look at this. Okay, once you go to space and remove your space suit, कितें जातलें? Lungs will start expanding because there is no air. बरोबर? ताने कितें जातलें? Lungs are trying to take more and more air, more and more air. So it is expanding. तू सामको स्वेल जातलो. ओके, तू आतां येदो आसा न्ही दक्ष, तू येदो व्हडलो जातलो. बलून कसो स्प्रेड जातलो. आनी मोर डेंजरस. तुज्या बॉडीन जितले ओपनिंग आसात, दोळे, नाक, कान, तातूंतल्यान ब्लड फ्लो जातले भायर. Okay, why? Because outside there is no pressure, inside there is high pressure. So it will try to adjust and all the liquid will come out. Your eyeballs will come out. तुमचे eyeballs भायर येतले. You will be in danger. Okay, वचपाक जाय तुका अशें? No. Space suit घालूनच गेल्यार बरें. Okay, so all these things will happen. And how is space, cold or hot? Cold. Minus 270, 235, 270. Can you imagine? So तुम्ही कितें जातलें? You will become a piece of ice there. Okay, you will freeze there. And radiations, all in the space there are dangerous radiations. They are coming from the sun. You know when stars die, stars मरतात तेन्ना कितें म्हणटात? Supernova, explosion. ते explosionaचे radiation. So everywhere there is radiation and it will kill you. Okay, microwave बशिल्ल्या भशेन जातले तुम्ही. You will be cooked in that radiation. Okay, space is like a microwave oven where all radiation, not microwave, radio, microwave, X-ray, gamma rays, all radiations will kill you instantly. Okay, so Daksh, do you want to remove your spacesuit? No. No, you don't want to remove. Now he doesn't want to remove. Okay, fine. So your question is answered. आता आम्ही लास्ट क्वेश्चनाकडे वचूया. सनद, you will ask the last question. No? Okay. Does the earth need moon? Okay. So आमच्या पृथ्वीक चंद्राची गरज आसा काय ना? The moon is required. You know why? आमच्या खातीर for life to exist on earth, moon is required. All the planets except Mercury, Venus, they have moons. But see the size of the moons. The planet is big and the moons are Too small. tiny. Okay, but what is the size of the earth and the moon? It is huge. Okay, moon is the biggest, comparatively biggest satellite in the solar system. Okay, it is so huge that it has its own gravity. And then the earth is pulling the moon. कितें आता? The moon will pull the earth. The moon will pull the earth. But can the moon pull the earth? No. No, the moon cannot pull the earth. So what will it pull? Liquid. The liquid, the water. आम्ही कितें म्हणतात ताका? Tides. So tides जाता. भरती येता, सुट्टी येता, ताका tides म्हणटा. Moon आमचे उदक ओडीत आसता. So Sanat, तुझो question आशिल्लो, what will happen if the moon goes away? If the moon goes away, Sanat, something terrible will happen. You know what will happen? The first thing that will happen is when the moon goes, all the water of the earth is controlled by the moon. Okay, it is called the lunar tides. Lunar bulges म्हणतात ताका. So all the water is bulging because of the moon. If the moon is suddenly removed, the water will rush towards the sun. Why? Because sun's gravity is there. Okay, then आमची solar tides जातले. All the water will rush to the sun and all the coastal areas will experience this terrible. What is this? Tsunami. All the water will rush towards the coast and it will kill everything. Okay, 20 kilometers. Goa bhi आमचे नाच जातले. Goa, Bombay, Cochin, all the countries on the coast will disappear. They will go under the water. This is very, very dangerous. Moon is controlling the water and keeping it in place. If the moon is suddenly removed, the water will have a mind of its own. Okay, and it will act very violently. Okay, so control watlo udkacher. Secondly, our earth is tilted. Yes or no? Yes. How many degrees? 23 and a half. 3 and a तुम्ही जॉग्राफीन शिकल्या. सो आमचे अर्थ टिल्ट उरता म्हणून कितें जाता अर्थाचेर? Seasons. समर, विंटर, आता मनसून येतलो. सो ऑल द सीझन्स आर कॉज बिकॉज ऑफ वॉट? सन और मून? नो, बिकॉज ऑफ टिल्ट ऑफ द अर्थ. ओके, आणि कोण अर्थ टिल्टेड दवरता? द मून्स ग्रॅव्हिटी. ओके, मून आमचो अर्थ अशी टिल्टेड दवरता 23.5 degrees ओढून धरता. दॅट इज वाय द अर्थ रिमेन्स टिल्टेड. सो इफ द मून गोज अवे, व्हॉट विल हॅपन? द अर्थ विल स्टार्ट swinging. Okay, and all the seasons will go. There will be no summer, no winter, no monsoon, nothing. आणि सदां पावस पडटलो, सदां बर्फ पडटलो, सदां गरमी जातली. ओके, एका जाग्यार गोंयान म्हणुया सदां गरमी जातली, पावस जालो, सो क्रॉप्स आर गॉन. अमेरिकेक सदां बर्फ पडटलो, थंडी येतली,
people are gone. Okay, such things will happen, and planet Earth will be difficult planet. We will not be able to live on this planet. So we see the moon looks just like an object in the sky, but it is because of the moon that we are alive. Okay, another thing, the animals use the moon, okay, as a reference. आता रातचे एनिमल्स वता उदक पिवपाक, देन एनिमल्स हॅव ब्रिडींग सीजन, अँड सो मेनी थिंग्स हॅपन. ओके, द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इज रिलेटेड टू द मून. मुनाचे फेजीस पळयल्या तुम्ही, क्रेसंट जाता, अशे वेगळे वेगळे शेप येता, ते फेजिसांचेर एनिमल्साचो बिहेवियर डिपेंडंट आसा. एनिमल्स विल गो मॅड विदाउट द मून. दे विल नॉट नो हाऊ टू बिहेव. ओके, इवन द फिश. यू लायक टू ईट फिश? नुस्तें आवडटा सगळ्यांक? सगळ्यांक आमकां नुस्तें आवडटा, नुस्तें सगळ्या गोंयकार ना. पूण आतां जर आमी आमचे चंद्र गेलो जाल्यार मुनाची जी आसा, मुनाचे जे फेजीस आसा, द फिश ऑल्सो ब्रीड एज पर द फेजीस ऑफ द मून. ब्रीडिंग विल स्टॉप, fish will die. Okay, so such disasters will happen if the moon disappears. The moon is the Earth's only natural satellite, and it is the easiest celestial object to see in the night sky. It's the 5th largest moon in the solar system and takes 27.3 days to orbit the Earth. But what if it disappeared altogether, or it was blown away into space or drifted away, never to be seen again? Well, some scientists think that this could wildly swing the Earth off its axis, resulting in huge climate changes. This could get so bad that it could mean that for 6 months of the year it would be boiling hot under the blaze of the sun, and the other 6 months would be dark, freezing and miserable on the other side of the Earth. Other theories are that if the moon disappeared, it could push the Earth out of its normal orbit around the sun and into a different orbit, changing the climate and making it impossible to survive on the surface. There are lots of theories about what could happen, and some other ones include violent earthquakes and huge eruptions of volcanoes as the Earth grumbles from losing its natural gravitational space body. ओके, सगळें आमकां जाय. हो सन, हे अर्थ, हो मून, हे एटमॉस्फियर, हे सगळें आमकां जाय. वी हॅव इवॉल्वड टू लिव विथ द युनिवर्स. सो वी शूड बी इन ट्यून विथ द युनिवर्स. कळ्ळें तुमकां? आमी आमच्या युनिवर्सा बरोबर ट्यून करून रावपाक जाय. वी हॅव टू एडजस्ट, वी हॅव टू लिव विथ द नेचर. तर आज आमच्या हे यंग सायंटिस्टांनी म्हजी एक्झाम घेतली. सो कुड आय आन्सर युअर क्वेश्चन्स? Yes, sir. ऑल क्वेश्चन्स आन्सर्ड? Yes. ओके, सो हांव पास जालो. दे हॅव पास्ड मी. सगळे क्वेश्चनांचे तांकां जापो मेळ्ळ्यो. तर आज आमचो प्रोग्राम हांगाच काबार करया. सकल हांगा ईमेल आयडी आसा आमचो. तुमकां जे आमचे कडेन रिस्पॉन्स करपाचो आसा हांगा तुमी ईमेल आयडीचेर करूं शकतात. तुमचे प्रश्न आसात, तुमकां प्रोग्रामांनी येवपाक जाय जाल्यार ते तुमी हांगा म्हाका ईमेल आयडीचेर मेल करून सांगात. आज हांगाच काबार करता. फुडल्या आठवड्यान आनी एक अशेंच इंटरेस्टिंग एक पॉयंट घेवन एक इंटरेस्टिंग एपिसोड आमचो येतलो तुमचे फुडें. पळोवपाक विसरूं नाकात. एवरी वीक अंतरिक्ष अप अँड अवे ओनली ऑन प्रुडंट.